Dami ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran mo na be. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hata di hamua manami do nanami pungala siroha di bagasan gori Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata nagabe berita nauli di mingguta di minggu Paskah na parjulu di partikianon. Imatar surat di buku nisi Yohanes bidu 20. Memuka mesen ayat sada sahat rodi ayat 10. Marsika soreng mahita maca. Dungi di hari parjolo dung salpu hari Sabat. Lau masih Maria Magdalena sugut di nahulumido pe tutanomani. Jadi di idama naung dihiddat batui sia tanomani. Jadi borhak masih Petrus do sisien na sadanari. Jadi sahak manasida tutanomani. Jadi di pauduk madirina di ida mapiak akka pangalilit alay dang bongot ibana. Anggo seka panuputi ni uluna dang rap dohot akka pangaliliti pulik do di balun tu ingananna. Aidang dope dia tu sinasida hata ni surati namadok ikon hehe ibana sian namate. Ido yang gosahna. Hurian itu hata di hamba manaim dok nami pengolah siroha di bagasan gori Tuhata Yesus Kristus. Molo jupang sono nari Paskah. Saya dong do slogan nate nakipagi nunga hutangihon slogan na binani inang Bibil. Alay bodo marasing aka slogan nate. Jadi sono majo hudok majo 1 kilo ja majo hita. Molo hudok sianon selamat Paskah marihita moloniku alus muna tutu nunga hehe Jesusi. Ngaboy nang? Ya. Selamat Paskah marihita. Tutu nunga hehe Jesusi. Iya. Maloro hita manginang. Molate mak. Dang pole ko 2 hali hita mangulang ate. Hurian itu hata di hamua manginang molo tahatai taringok tu Paskah boido tu tapatudos isarani sada jabatan nungata bolus be jala isarani batang aik nungata langai be aiki batang aiki nak kening jala molo didok di patudos tu doluk nunga tanak kohi be tasal pohon dulu-duluki. Jala molo dibuan manang na isarani hamaolon. Nunga be tahamonakon. Hamolon yate. Ima molo dihatai tarikok tu Paskah. Alanido molo nunga tabolus. Molo nunga talangei. Molo tunga tanak koki manang na tahamonakon. Totu ikolas dorohatta. Di pesta Paskah di minggu tasadarion. Dang adong alasata dang marlas ni roha. Buasa iko marlas ni roha hita buasa iko sumeli las ni rohata. Ala berita Paskah dada holan berita las ni roha ate. Dakola berita las ni roha. Berita Natal pe berita las ni roha deui. Berita ari hananae pe berita las ni roha deui. Alani belgani pestata di minggu tu sadarion. Adong piga pesta di HKBP. Pola sampai 2 hari.
di pestahon ima alani sumalin lasni rohatta di pesta Paskaon. Jadi dang holan sekedar las rohatta alai ahdo mabain asa sumalin las rohatta manginang. Na parjolo ala Paskaon do mengubah nasib ni Portibion. Sudah diubah. Dia sudah diubah na ala nang ditaluhot Tuhan Yesus do hamatian. Imana parjolo. Jalan apa duahon ala naung salpu do huasoni hamatiani. Ido asa sumalin lasni rohatta te. Berita ni Paskah mengubah nasib ni Portibion. Buahyat dohro nasibta. Nasibta nasib ni jolmata hita son nga ikom mate hiak kita. Ala taingok do jala takui do ia upani dosa ima hamatean. Jadi jeberta hamateaken nama dangadong be. Dangadong be na asing be pilih hatta. Alai marhite Paskah di minggu tasadarion diubah nasib ni Portibion. Jadi ibarat ni domolo didok di bahasa Inggris di reform minna ate. Reformasi, di reform. Mau didok reform kembali ke bentuk semula. Ada bentuk ta. Dia ada bentuk semula ta. Mau didok reform kembali ke bentuk semula lapatanna tudos tu pangalahoni debata. Ikoni do hita. Jadi sudah nasa ngolukton, sudah nasa panggulbiton ni ngolukton, ikon menuju tu rupane Kristus do hita. Jadi nakining ngasa ngamenggol bentuk tai nakining alai dung masuk ma Paskaon, dung telu mahamatiani di baitu hatta Yesus, gabe di reform mahita muse ate, dikembalikan muse tu bentuk awal. Ima ikon mangihuton jala sarupa tumiru rupata tudos tu pangalahoni debata. Ido mabelas rohata. Na paduahon buasa sumalin lasni rohatta di pesta Paskaon. Ala sadari oma parningotan haeheon itu hatta Yesus. Dangadong dope jolma marningo diari haeheon nate. Ado kamu hita ruas sitan heulion na hehe muse. Dangadong ate. Molo na somal-somal biasa dui. Ditaringoti marningo taringot tu hatu tubuh. Baru ditaringoti muse taringok tu in memoriam inna ate. Ari hama mate holan na duedo. Jadi anggoi ngasomali ngasalpu. Mau ditaringoti taringok tu hatu tubuh. Baru ditaringoti mamuse taringok tu hama mate. Sudedo jolma. Sudedo jolma kecuali si Adam do si Hawa sarupa proses ni perdalanan ni ngoluna. Tubuh magodang baru modding. Ido. Jala tu hatta Yesus pe dialami do proses nasongoni nakening. Tubuh ibana di Bethlehem. Magodang imana di Palestina. Jala modding ibana di Dolok Golgota. Alai parasingan na manginang. Hehe do ibana di hari na patuluhon. Di sido perbedaan anak kening. Jadi molo jolma biasa do tubuh, biasa do modding. Ala itu hatta Yesus nak kening modding tubuh ibana, magodang ibana, modding ibana, alai hehe muse ibana di ari na patuluhoni. Ala nido molo taringok tuhai heon toro do pe jolma mau lo makaporsiai ala mau lo masuk tu pikiran nate. Jadi gak bisa ada perdebatan do namanginang. Molo ditaringoti taringok tu ari haeheon, godang percakapan-percakapan, godang aka perbedaan-perbedaan, godang aka perdebatan-perdebatan, taringok tu buhado sasitongna ari haeheon. Jadi tuani mau dipikiri jolmai, mau diperdebato jolmai, ala takas taboto, iya taringok tu haeheon itu hatta Yesus. Masalah hahomiod do sasitong lati. Dang masalah soal logika berpikir di tonga-tonga ningoluna. Alai jolma selalu mengandalkan gogona, selalu mengandalkan pikiranna, ala ido nakining gabe maul diatusi, ala pikiranna do dibae mangalapati, taringok tu haeheon
Jala ala dakya rupi di bereng na hehe ate. Dakya rupi tabereng na hehe. Molo tabereng pe na hehe badi sinetron dia ate. Ngamate bangkit musik ate, merdalam musik, boy habang. Ima molo di sinetron. Alai molo na asli na nyata tabereng dangadong dope jolma. Naong modding gabe hehe musik imana selain Tuhatta Yesus Kristus. Ala ni do nakining molo di hatai taring tu heon jojo do hapor siatai maroja tu pikirata do pakilalata jala ganggu hita ala ta pangasahon pikirata do gogota jala dang porsia hita ala hasomalat do tabain laho maka porsia Yesus. Jadi hasomalat sabing do tabakke akal logika berpikir ta do tapakke gabe mol mata lapati bohado hai heon ni Yesus yate. Ala ni do manginang molo sosomal taida, molo sosomal heamasa, daketa ida gabe maldo ita hapursiai. Dia mabutina. Adong sahala danak SD, nong kelas 2 SD. Belajar may bana di sekolahna. Taring tu hali-hali. Hali-hali sada sampai hali-hali 10. Rome mana berkunjung. Tujabun opung non. Di dok imana madat dan akon opung cobalah teslah aku uji mau ngabelajar matematika hali-hali sada sampai hali-hali 10 na tor di tes opung non sada hali 5 nah bagus dungi di dok mese 5 hali 5 25 bagus patulu hali ho namanginang di dok opung nema 10 hali 10 sada 3 mah inna tu pahapunai. Ahirok pahapunai nak kening. Opung jangan main-main dong. Unang margabusi opung. Puasa. Ay sodong heli-heli 10 sada inna ibana. Ala di persajari mana nak kening? Hola sada heli 10 dope. Imana kening ala sohya dope di bege ibana, ala sohya dope di laksana hon ibana, gabedang porsia ibana. Jala de do imana do opung nai na mergabus. Jadi manginang hurin itu hatta do natabereng dicarita nakiningi. Songon da nakido nakining hapor sia otate. Ala dakya tabereng gabe nahehe nong mate gabe molma tahaposi. Gabe di dok da naki manakining na mergabus do opung nai. Hape sasitong na molo hali-hali do bah sampai sadia ngadong bete alai ala dan akinak kening ido pe di persajari mana holan hali-hali sada hali 10 dope sah parbinotuanna ala nido gabe di do ibana margabus do opung inna ibana jadi songoni do nang haporsian ni hita jolma ala dakyar beta bereng ala dakyar beta saksihon gabe maul mata atusi jala maul mata haposi taringot tu hai heon ni tu hatta Yesus. Ala ni do manginang hurin itu hatta dung tar silang Yesusi mangihuton pikiran ni natoropi nunga tamma be riwayat ni Yesusi di end habis ngatar silang be ngamate be ngatos be hosana ima pikiran ni natorop jala dang marhuaso be ibana paluho dirina ay ngatar silang menurut pikiran natorop jala dang tartaluho Yesus be huaso ni silatus asilatus do manuru ido ma parsilak ko ma isi do pilitom muna si Barnabas do manang na Jesus odo inna ate ro na torop ba si Barnabas mapalua parsilak ko may bana inna jadi siani nak kening pikiran na torop dang tartaluhon ni mana behuason silatusi ala ni ido amanginang hurin itu hata dihamu adong mapiga-piga hal naing sipati kosota taringok tu pesta Paskah manang na taringok tu ari haihionon asa ima gabe bohalta asa ima gabe tapeop pedoman di tonga-tonga ning ulutta jala om manasa sitong na boydo hita te tadok selama Paskah na hita alai bisa jadi holan ala hasomalan itu kining tabain ala logi kita berpikir te do na kita pangasahon gabe boydo dang bagas pangotusyota taringok tu Paskai. Jadi do sasitong na Paskah.
na parjolo manginang adong ma neng dohonon na tuhita ima nunga mula behita tu hangoluan na satikos na nga di paula be so nahudok na kening sudah direform dia nga di paula be ay nunga diduru ni hamatiani behita ate boy tabayakon tu simbol ni Paskah do simbol ni Paskah ama tolor idote dibagi do nakina manginang masudah dapotan molo na sodapotan non adong dope dibagi situ atate jadi tolor nagabe simbol ni Paskah buasa dang kue ganda buasa dang donat alai buasa tolor nagabe simbol ni Paskah jala hira identik do nakining molo so adong tolor hira so adong do Paskah disalu portibion berek kita dakola ni sita na ulioni di sudelu at Kristen asal adong Paskah harus identik dohot tolor puasa di dok songoni molo tolor boy masuk alai dang boy haluar ate do na suboy masuk boy masuk dang boy keluar dung di porpori matolori gabe maputar ma mana keluar dung maputar hangoluan anak ni manuk ate dang boy tu anak ni manuk molo sejolo di porpori ate jadi iro nakening simbol di Paskah itu adalah telur dang ngadong pituna dang boy masuk alai dang boy haluar alai dung di porpori tolori nakining gabe mapulta matolori gabe kaluar ma anak ni manuk kaluar ma hanguluan jadi songoni do nang hamateani manginang ate somar pitu somar jedela dang boy haluar alai ro tu hatta Yesus laho mamutar na somar pitu doho na so marjedele nakining ro tu hatta Yesus mamutar gabe haluar ma hanguluan jalataluma hamatean omma na didok na lapatan ni Paskah na parjului imana parjulu na paduaho na manginang nang sipati kosota Paskah patuduhot tuhita arganai hape nguluton arganai hape nguluton dia mamadok asa arga nguluton anak ni debata na olo mate anak ni debata dah dang anak ni situa ate dang anak ni ruas anak ni debata na olo mate asal magabe dapotan hanguluak kita kok kita jo anak ni sahalat debata ikom mate asal madapotan hanguluak kita jadi arganai hape ngulutaw na manginang arganai hape daging taon arganai hape pamatang tao saluhuna sape pola anak ni debata manggatihon posisita gabe jupak kita muse hanguluan alanido molo argado hape nguluton atong targaho manguluton ay argado hita ditobus unang adong be mabain asa tasaswehon dirito nate alanido asa maralo po data tu akan nabunuh diri di hobasi huria do nabunuh diri dangadong ido asa tang tahobasi nabunuh diri manginang alaniaha dang diargahon nasida ngulu nasida hape takas nakening ayargado nguluton ayargado hita ditobus sape pola mate anak ni debata ima tuhatta Yesusi holan laho manobus sita sian dosa dohot hamatean alani pakke ma nguluton nate unang adong be nama soseho dirito nate unang tasigay be pamatang taon unang tapakke be narkoba unang tapakke be naboy manegay roha do pikirata ido nakedido ate imajo na paduahon na patuluhon na manginang buasa jalaahan ng sipati koson na marhite paskaon patuduhon taargahom ma ngulu ni halak dakolan nakining ngulu terpiate alay nuaing taargahom ma ngulu ni halak unang adong benasaling menyakiti unang adong benamabe kekerasan unang adong benamabully donganna sian media sosial ate jari-jari to luar biasa do cahak neon ate huboto do hutadda do mangsud dia godang setamu sonon nah
ala argado hape nguluon. Ta argahom manguluni akadong atta. Unang tabaebe kekerasan, unang tasegebe pikiran idong atta, unang tabaebe akan asing nama bejurohan idong atta tuhita. Jala tadok nakining, unang say tabulli be akadong atta, molo so takas dope akadia na hurang di ibana. Ima pesan ni Paskaon. Jala na paupato na manginang pesan ni Paskaon si Pasikoso tatuhita. Paskaon mengalin kenyataan na baru bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dan kenyataan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menjadi kenyataan. Aidang mungkin di rohani sisiani ikon hehe Yesus. Alanido sa sederio si Thomas sedang porsea na hehe Yesus. Pola sampai di batudu lubang ni tangan anak kiningate na berlubangi ate. Batudu majo inna. Na tohodoho hehe inna. Eko kita jo. Sahalak sisian dang porsea ibana nabui hehe tuhata Yesusi. Jadi alanido manginang pasca ini didok nakining mengalehon kenyataan bahwa apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dan benar-benar menjadi kenyataan di tonga-tongani ngoluta. Alanido molo adong do tutu naso mungkin ba unang adong bena menyerah tu keadaan. Unang Allah kita menyerah. Ala taingo ma hamatean dadai dala parpudi di ngoluni jolma alai hamateani ido perhitian di tonga-tonga di ngoluta teh. Jemolo tadok mate ngasal pube dang boy ate. Jadi hamatean bukan itu jalan terakhir, alai hamateani menjadi perhitian, menjadi jalan, menjadi tiket, menjadi awal laho menuju inganan dong pinarade ni debata diakka na porsea di ibana. Jadi unang adong na Allah menyerah tu keadaan. Harus berjuang terus. Jalan parpudi manginang. Paskah selalu identik dengan kaum perempuan. Bahasa sih identik pas kau tu boru-boru ate. Ede kamu jinang. Ayat siap lono me dua anak di dok. Iya, saya ada dua tolu. Oh, olah nipe ate. Iya aka boru-boru. Laudo tu tanomani innate. Puasa dangi dok naposo bulung. Puasa dangi dok sekolah minggu. Lapatan na di si ditiki namor Tuhan nasi ni portibion di somma di papatar peranan ni aka perempuan ni. Di ayat 2 nak kening. Ya aka boru-boru laudo tu tanomani. Sada do tujuan da sida mamereng bakke ni Yesusi di sido pe manang nadang. Alani do manginang perpuat do na olo manadikon hasonangan di portibion. Ado hasonangan di portibion. Jam 3 lau boru-boru itehe. Songon na taboto. Antara ni jam 3 1 jam 5 pagi ate. Ima hasonangan di portibi. Di sima perpedoman na paling soda pradihita te. Nek manipita di si. Marnipi-nipi mahita di si. Alai justru di jam 3 tu jam 5 itu di tadikon perempuanon hasonangan portibion. Iko borhat nasida tu tanomani. Laho mamereng. Ima tu hatta Yesusi. Jadi luar biasa dua teh. Jadi alani do lakin didok berperan do perempuan di pesta Paskah jala selalu identik dengan pesta Paskah. Alani do aka inang molo songoni do tutu padirga ma si majujungmu. Molo hurang dihargai mata peho dijabu. Molo hurang dihargai si matuan peho dijabu. Alai ingok ma. Argaro ho di debata. Alanido dohonota masalinai hatana parpudi nak kening selamat Paskah madihita tutu nunga hehe Kristusi amin martangiang maita maulate matuhan las rohanami didongani hodo hami satu tikyo di paloso hami marpungo marsaur di bagah coromon imali Tuhan di namarningot tami di nadimana koko hamatiani di paluaho hami sia dosa doa matean marhite na di soroho subiane si bolisi ido na huala sok kami le Tuhan gabe semua kami rap dohoto
di inganan nong pinaradim di akana porsea. Alani pargogoy mahami salut na le Tuhan asa totok kami marhaporsea tuho marsihoho tuho asa unang marisuang pakokopomu di hami. Alamate tardurso jalamate tarsilang di hapenor silang holan lahu manubus sami siadot sa doha matiani. Pargogoy mahami saluhut na asa homa huhitok kami totong di tonga-tonga ningulo ni haporsyon nami. Secara khusus dibok kami di bagasa tangyang nami le Tuhan. Di naposom ama nami situ Asia turi di namarsakap nasida neng pada sipon hai pason nasida. Marhite neng operasi di hari Selasa le Tuhan di rumah sakit Adam Malik Medan. Alani pos rohanami hodo paruba na sumurung hodo paddaw ni bodo na le Tuhan. Alani pos rohanami lenom mujagamu dong anammu naposomi dinalaho menghadapi proses operasi. Asa patulus mali Tuhan sude jala perbisuki aka para medis lehon gogo na syako asa margogo aka para medis laho paturehon pada sipon hai pason ni naposomon. Hototong na mga lehon di mana las ni roha doho gogo asa marpos ni roha mana di gogo na nang sipasa katom murupi. Songsonima di hami sa luhut na ruas ni huriam di hagabe besita na ulion. Lehon di hami ale Tuhan nariko di tonga-tonga ni nami. Asa marlasi roha hami mamuji dohot pasangapon guar muna bariyay. Sesa dosa namin nagudangi calo matang yang nama marhita nakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin.